What time is it? Time for the main event. Pitik Partner Promotion proudly presents bakbakan sa Cantabaco, Toledo City. Team Cebu City will go against Team Mandawi City. Team Mandawi City's lineup: Jobel, Ilagaan, Reggie versus Team Cebu City's lineup: Saddam, Kulapo, Jobert. Okay, game 1 of our best of 3 on the way. Nagsugod na ang masih bakbakan. Team Mandawi City, Reggie, Ilagaan, Jobel. To open it up, Servisyo the Mighty Mouse. Para uno. Reggie, answered by Kulapo. Ilaga. Side out. Cebu City's ball. Oh, this bakbakan event here in Cantabaco, Toledo City is sponsored by Honorable Ruli Pansakala di Gracia, Honorable Ruli Kaburhay for City Councilor, na Bus Luis Alabi o Cebu City Carental, mga kaibigan. Jobert, lagi kamang ni Jobel, kuha pa. Hindi umabot ang tira ni Kulapo. Servisyo the Silent Assassin, Reggie Caban. Ini para uno ni Reggie. Ilaga. Pasok. 1-0 na, 1-0 in favor of Team Mandawi City. Servisyo Reggie. Jobert Lobo giatag. Fire in the hole. Binumba sa ere ni Jubel Ducante. Wala. Nagmangtas na si Jubel pero out ang tira. Pumay mo, masyado mo gawa sa linya. Jobert to serve para uno ni. 1-0 ha. Ilaga. Yun na, dikdikan na. Ilaga again. Kulapo. Ayun o, ang lupit ng tira ni Kulapo. Nako. Wala. Bumuhos na ang Team Cebu City. Answered by the Silent Assassin, Jubel Ducante to the rescue. Wala. Palitan ng malalakas na tira. Iyo no? Ala, kuha pa. Reggie. Grabe yan. Binurakay. Okot, kaibigan. Side out ha, side out. Okay, ning Cebu City ha is Black House franchise team ni kaibigan. Servisyo Reggie. Reggie again. 3-shot combination ni Reggie. Wah, namunas Reggie. Out ball. 1-0. Servisyo Saddam. Reggie. Ano ni dyan? Side ball. Sige, tapos. Alam mo ka ng kuano. Ito yung nanino. Wagi tayo magawa dia. Kaya naman yung nabi mo side ya. Huwag na yung out ya. Side! Aron up sa ito lang ha? Servisyo Ilaga. Kini para dos ni. Okay, back to live action. 1-0 in favor of Team Mandawi. Ilaga firing his shots. Jobel Ducante and Ilaga combination. Jobel again. Pasok ang tira ni The Mighty Mouse. 2-0 na in favor of Team Mandawi. 2-0 in favor of Team Mandawi in our game 1 of our best of 3. Lobo. Ayay. Ilaw tanil niage ang tira ni Jobel Ducante, di madawat. Here comes Kulapo is the best para uno ni. Kilid, Jubel. Alami, cut. Ang tira ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Win. 1-2 na. 1-2.
Kini serbisyo Kulapo para Iguales. Ay gitaga kag kalit. Wa kabantay ang depensa sa Team Mandawi City. Iguales 2 na kaibigan. Na first deadlock of the ball game. Serbisyo Kulapo para Tris. Ilaga. Agay. Ano. Nanghina si Ilaga. 3-2. Kini serbisyo Kulapo para 4. Ayan na naman. Gayay, tulak na tira ni Sanam, lumampas. Out ball. Masyadong malakas. Serbisyo The Silent Assassin, Reggie Caban. Out, oy. Iguales 3, second deadlock of the ball game. Kini serbisyo The Silent Assassin para 4. Para Labaw. Agay, bilwag timbring Kulapo. 4-3 na. Usa ka puntos ang Labaw sa Team Mandawi City sa atong game 1 ha. 4-3. Kini serbisyo Reggie. Para 5. Kulapo. Reggie, may pusing, may pabuto. Ay, pokot ang maral. 4-3 ang atong skora. 4-3 in favor of Team Mandawi. Kini serbisyo Jobert para Iguales. Ilaga to Jobert. Out ball. Mandawi City's ball. Serbisyo the high flying spiker Jubil Ducante. Ilaga to the rescue. Lah. Ay, may arak na mas Kulapo. Ay, nanirador na si Idol Jobert Marcinas. Gibalas tirada. Agay, paso kaibigan. Ang ilagaw eh. 5-3 mga kaibigan na. 5-3. Kini para sa serbisyo Jubil Ducante. Jubil again. Sumablay. 5-3 sa pabor sa Team Mandawi City. Ang atong game 1 o bawat best of 3. Serbisyo Sanam. Kuha pa Lobog yata gilaga. Kulapo. May pagawas na sa yang Super Mario move. Gawas na kayo sa premium. Side out. Kanan tulog sa linya. Gawas lumay. Maigo sa dahon sa serbisyo Roberto Ilaga. Para sa 5-3 ang atong score. Ilaga. Kuha Kulapo. Ilaga may trapo. Gipo na ang Jubil. Wala, nanakdak na Jubil. Lah, tuara. Kulapot, may bagnos. Lah, nang haplagay. Ilaga. Mama miyagay. Pukot ang maral. Size 3 in favor of Team Mandawi. Sa atong game 1 na, sa atong best of 3. Naguna ang Team Mandawi City. 3 ka puntos kaibigan. This game is brought to you by Marisilato ni Chicharon. Karkar, bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Ug ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. Ala, Lobo. Gidakdak, gidokdok, gidikdik ni Jubil Ducante. Tinamaan si Sanam forever. 3 City na. 3 City na kaibigan. 4 ka puntos ang Labaw sa Team Mandawi City. Jobert, layay. Out ball. Side out. 3 City ha. Shout out ni Bus Janak Rabaya. Shout out sa ni Sir Jeffrey. Si Maringa. Lah, shout out sa ni Sir Ipoy. Lah, tara. Jobert og si Kulapo wala nag-ikis na. Agay, medyo gipadpad na. Ipit. Agay, tabang. Out ball.
4 City. 4 City. Sa team Cebu City. Servisyo Kulapo. Kini para 5 na. Jobel. To Jobert. Blah. Jobert. Dipinsa ang tira. Blah. Tuara. Kulapo. Tok po ni Sadam. Wala struggling for his defense. Ilaga na may timos mga kaibigan. Good item delivery. Courtesy of Mr. Explosive Jobert Marcinas. Grabe eh. Why taong payag hawan pas kang manang. Servisyo Kulapo. 5 City kaibigan ha. Kulapo minuktok. Ayan. Biga Kulapo sa dam. Balik. La. Jobert. Tana. Ilaga. Nagking binatuay ni Jobert Marcinas. Kulapo. La. Tara. Wala. Nagpawanag mga bula ang Team Cebu City. Duk-duk nagmayo. La. Gibagyo na ni Reggie Caban. La. Ang Team Cebu City. Binagrakay na sakto. Ay, Jubil Lucante. Out ball. City 5 ha. 2 point lead sa Team Mandawi City. Sa ato ang game 1 ha. Shout out ni Tatay Conrado Aliga. Shout out sa ni Consiel Silsuga Budada. Sa tao ni Brad LJ. Servisyo The Silent Assassin Reggie Caban. City 5 Reggie. Post shot combination answer ni Jobert. Ilaga. Nanggigil si Idol Jobert. Out ball. 8-5. Tulo ka puntos ang labaw sa Team Mandawi City ha. Kede para 9 na. Para 9 servisyo ni Reggie Caban. Shout out din ni Jimboy ha. Toko ni Reggie. Lagay ilog na doa. Ay! Ginaidali ng doong pabumbaw. Papurmaha ang dipinsa sa Team Cebu City. Pag-action og lubog. Wala. Gikutaw yung mayo ni Adam Mighty Mouse. Shout out ni Boss Opaw Iniralaw. Shout out sa ni Boss Ray Layar o ni Boss Richard. Shout out nila ni Jongjong dire. Boss Kandol, Dong Kandol ha. Diya sa lutak. O ni Consiel Balister Canonigo Cabrera. Reggie. Reggie for the finish. Ano? Pasok Cloning. Good item. Perfect shot. G5 ha. Kuyaw kayo makarang Mandawi ni Gis naman. G5 kini para 11. Servisyo The Silent Assassin Reggie Caban. Sadam. Grabe giduk-dukan ng Jubiloy. Giduk-duk, gidakdak, gidikdik. 11-5. Kini para daog na sa Team Mandawi City sa atong game 1 na. Shout out ni Papert Eric Lasarte, Manuel Isatray. Ay, good item delivered by The Silent Assassin. Midaog ang Team Mandawi City sa atong game 1. Coming up next kaibigan, game 2.